bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargaze Rebel Kingdom. Dan sekarang kita akan kita akan lanjut reaction ketika kau dari masa lalu datang ke masa modern. Ya. Kita lanjutin dari sini ya. Freunde, und eine Schande für das österreichische Volk. Vergiss es, ich sage nur ein paar Worte zu meinem Bruder. Mein lieber Bruder, weil du Marihuana legalisiert hast. Deshalb werden wir die Grenzkontrollen verstärken. Die Schalbworden were die Grenzkontrollen verstärken. Stop berlangganan Canva sekarang, karena Dreaming AI baru aja upgrade ke Seed Dream 4.0 dan langsung jadi peringkat 1 di leaderboard ngalahin Nano Banana loh. Guys. Oh, I like it here. There is no German Third Reich, the Japanese Empire, or the Soviet Union here. الأمم المتحدة أريد أن أتقدم بطلب للانضمام إلى الأمم المتحدة مرة أخرى. Okay, let's wait until the Security Council deliberates. Мы должны поддержать вступление Палестины в Организацию Объединенных Наций. Палестина хочет снова вступить в ООН. Увы, я подал заявку с тех пор, как был здесь. Жаль, что США и Израиль его просто не пускают. Он мне очень нравится. الأخ الأكبر للاتحاد السوفيتي أن الجيد حقا بالنسبة لي. Какой молодец, у тебя все хорошо. My good son has grown so big. He was only 1 year old when I left. He is so pitiful. But I didn't expect that the damn Soviet Union was here too. Looks familiar, but can't remember who it is. Forget it, think about it later. Palestine, you want to join the United Nations? نعم. Why do you want to join the United Nations? You should come to me and negotiate with me. Huh? Are you qualified? Hey, my kid, you've grown so big. Oh, my mother. I miss you so much. Are you qualified? Pregúntame, ¿dónde está este lugar? Esto es Colombia. Oh, lo que vi, mi querido mayor. ¿Eres mi menor? Por supuesto, tengo que contarles a mis hermanos y hermanas la buena noticia. Déjame atraparte, pequeña. Eres tan bárbaro. ¿Cómo te atreves a entrar por la fuerza en la Embajada de México y arrestar a alguien? Hice algo malo. Sin embargo, estos son nuestros asuntos nacionales. Te sugiero que te mantengas al margen. Oye, Ecuador, mira quién traje aquí. Nuestros mayores. Oh, esto es tan genial. Gran Colombia, detente. Todos los ojos están puestos en mí. Mírame, mírame. Anunciaré algo. Nosotros en México ahora estamos rompiendo relaciones diplomáticas con Ecuador. ¿Es tan serio? Es tan serio. ¿Qué está pasando? Yo antes tenía una relación bastante buena con México. Ecuador despidió a mi embajada. Huh? ¿De qué estás hablando? ¿No entré y arresté a la gente? No, es extraño que México quiera romper relaciones diplomáticas con usted. お父さん、大丈夫ですか？彼らはとても忌まわしいです。サムライソードで自分のお尻を刺すなんてどうしてできますか？さて、話すのはやめてください。面目を失いたくないですか？あなたのせいで、今でも私のことを嫌がるボールはたくさんあります。まあ、私が悪い。失敗したことを責めて。Japan, who are you talking to? Japanese Empire? クソアメリカ。 Demonyo ka, karapat dapat ka dito. Damn sushi. 気をつけろ、怒って全員殴るぞ。Do you still have this ability now? 私は黒船を決して忘れません。あなたは最高の帝国を破壊しました。そして私は超大国になるチャンスがありました。議論をやめてください。それ以外の場合は、まず立ち去ってください。このように議論を続けることは選択肢ではありません。Our previous South China Sea exercises were really good. I hope we can carry out more exercises in the South China Sea in the future. もちろん。ところで、フィリピンよ、私はあなたに軍隊を送るつもりです。
さあ、それは私ではありませんでした。 Yes, Philippines, now we are allies. We should unite. Okay, naiintindihan ko. 南海是啥？南海可是咱们家的海域。那他们这……哼，搞演习是吧？我也搞。 Ти знову намагаєшся зробити щось не так. Навіть якщо мій син прозахідний, то що? Чому вас хвилює, що робить мій син? Україна може бути прозападний, но я її поб'ю. Ти маєш ті ж чесноти, що й твій батько. Я справді вражений вами, батьком і сином. Ви все ще не хочете відновити Радянський Союз, чи не так? Скажу вам, якщо ми це поділимо, ми це поділимо. Не тримай мене більше. Ты думаешь, что я редкостный человек? Кто сказал тебе быть так близко ко мне? AI, JNEM attende para CEQ la Sovietique Ukrainian Soitosi Protector. Якщо я його не захищаю, то хто його захистить? Et nous, nous protégerons également l'Ukraine. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. Дякую, але чому ви не пускаєте мене в НАТО? ABN, say plus genant. My CENist par impossible. Насправді ми зараз не наполягаємо на вступі до НАТО. Зараз нам потрібна зброя. Все ще довбана зброя. О, ти хочеш виграти. Занадто важко. Незалежно від того, чи ми виграємо чи програємо після війни, ми всі зазнаємо поразки. Також у нас купа речей закладена. Крововтрата, крововтрата. Такой живой. Oh mon Dieu, c'est l'Union soviétique. Don't have time to take notes in class? Keep missing key points? With AI note-taking software. Soviétique. Venäjä voi nyt saavuttaa rauhan Ukrainassa vain sodan kautta. Mitä helvettiä, mistä sinä puhut? Ah, olen pahoillani, minulla oli väärä pallo. Venäjä voi nyt saavuttaa rauhan Ukrainassa vain sodan kautta. Ты сказал это хорошо. Не волнуйся, я тебя побью. Venäjä, lopeta hölynpöly. Ja NATO suunnittelee rakentavansa tänne Pohjoismaiden armeijan esikunnan. Venäjä, neuvon sinua olemaan nukkumatta liikaa. Ой, я так боюсь. Varastan kaiken vodkasi. Что вы сказали? Ei mitään. Minun on parempi olla varovainen. Onko tämä Venäjän valtakunta? Miksi hän tuli tänne ja kaivoi minulle 3 makuuhuonetta ja 1 olohuoneen? Minulla ei myöskään taida olla jalkoja. Что такое Российская империя? Я Российская Федерация. Ah tätä. En katsonut nyt tarkkaan. Näytät olevan vanhempieni. Это должно быть Великое княжество Финляндское. Okei, minulla on myös eläkeläisiä. En tiedä milloin hyvälle ystävälleni Ruotsille tulee seniori. Привет. Voi luoja, se on Deviläs vodka. En ole ollenkaan hyvä. Mutta pidän talvisodasta. المشي ببطء المشي ببطء. هذا جيد حقا. لقد حققت مفاوضات وقف إطلاق النار تقدما كبيرا. عن ماذا تتحدث؟ لم يتم إحراز أي تقدم هراء على الإطلاق. هل يمكنك التوقف عن ضربي على وجهي؟ أنا مجرد نشر شائعة. كيف أتحمل صفعك على وجهك في علاقتنا؟ اذهب بعيدا. اذهب بعيدا. لقد انتهيت منك. ليس لدي أي علاقة بك. إنجلترا، لست على دراية. We have to send this thing back quickly. How can I afford it now? Hey, look there. ماذا حدث لهاتين الكرتين؟ لقد اقتنعت لماذا هربت. إلهي، المملكة المصرية أسلافي. أنت صغاري. يبدو أنني هجرتني المملكة المتحدة. مملكة إيطاليا. مملكة إيطاليا. Dov'è il Regno Unito? Ho appena visto il Regno Unito qui. Ho tanta fame. Voglio la pizza. Hai la pizza? لا. اذهب إلى المملكة المتحدة بسرعة. اوه جونیور خوبه. Jadi suruh pergi ke UK. از دیگران کتک نخواهید خورد، درست است. Masih minta di بالاخره UK. تو الان مثل من نیستی.
بالاخره همه دارن به بینی خود لگد میزنند. من باید خودم را بیان کنم. در غیر این صورت همچنان مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت. الان هم میتوانم این کار را در خاورمیانه انجام دهم. من خسته‌ام. خودت میتوانی این کار را انجام دهی. Iran, what did I say? Didn't I tell you not to attack Israel? אנחנו לא רוצים לפתוח איתך מלחמה, אבל עכשיו, אתה באמת מעז להתעסק איתי. עכשיו אני צריך להתעסק איתך. אל תישן חזק מדי. איראן הקטנה והחמודה. آقا اگه سفارتت بمباران بشه چه خواهید کرد؟ We will respond harshly. Don't worry, I'll raise you. چاره‌ای نداشتم. فقط دفاع شخصی را انتخاب کردم. Well, your retribution will come soon anyway. By the way, is this Brazil? چه برزیلی؟ این سلف من سلسله صفویه است. همانطور که از شما انتظار می رود. Это здорово. Иран, у вас теперь разногласия с Соединенными Штатами. Я слышал, что ты сейчас в отношениях с русским юниором нашего альянса. В то время я потратил много усилий, но не смог добиться таких хороших отношений со мной. تو خیلی خشن هستی. Lalala, heute ist ein guter Tag. Erst heute lebe ich wieder. Holy Roman Empire, Holy Roman. Ist das nicht mein nerviger Vater? Ich habe nicht erwartet, dass du auch hierher kommst. Oh mein Gott, das ist ein Albtraum. Bébé, pourquoi es-tu ici? Oh mon Dieu, qui est-ce? N'est-ce pas le Saint-Empire romain germanique que j'ai découpé en un tas de petits pays? Ich träume definitiv. Ich werde wieder schlafen gehen. Vague, tellement ennuyeux. Petit, allons-y. 2000 years later. Senior, was ist los mit dir? Ich bin tot, ruf mich nicht an. Amérique, nous devrions accroître la pression sur l'Iran. If you want to do it, don't overdo it and get me involved. Don't forget your sports day. Oui, Qu'est-ce que tu vas faire? bien sûr, c'est l'Iran. Iran, je veux conquérir l'Europe. Oh, your charging station is charging too slowly. Let me teach you. First, 여기 너무 편해요. 여기에는 일본 제국도 없고 만주도 없다. 哦，我的好朋友，我们是最酷的。我们要一直在一起，不再分离。 나는 너무 운이 좋지 않다. 怎么能这么说呢？放心吧，这一次我不会让日本将你夺走了。 만주는 정말 나쁜 왕조였어. 일본도 이길 수 없어. 담임아, 언제 여기 올 수 있어? 너무 보고 싶어요. この後輩は本当に、彼はアメリカの言うことをよく聞いて、実際に私を追い出しました。ああ、ここは新帝国ではないですか？真是倒霉。特典を受けたい。新帝国よ、何か送ってくれ。あるいは、あなたの隣にいる小さな男の子も私にそれをくれるでしょう。여기서 나가。你走开，我可不想给你。新帝国よ、もう一度私に教えてもらいたいですか？谁教训谁还不一定呢。哈哈，我就知道你一定会来的。中国よ、あなたは強くなったので、私があなたを恐れるとは思わないでください。所以你还想被你的武士刀？誰が誰を刺したのかは不明。ただ、卑劣で恥知らずなやり方で集団で私を殴らないでください。这怎么能叫群殴呢？谁让你把我们都惹了一遍？这叫正义的审判。君に言うのが遅すぎる。谁稀罕跟你说了？お父さん、なぜそんなに遠くまで走ったのでしょうか？私はあなたに腹を立てていません。なぜ米国とこれほど良好な関係を保っているのでしょうか？アメリカは強い。彼はあなたにただ従うことを強制します。操り人形じゃないの？それほど多くはありません。助けてもらえない。 일본, 어떻게 독도가 자기 땅이라고 할 수 있나요? 이 부적절한 주장을 신속하게 철회하시기 바랍니다. Yeah,
너희 국기가 내 국기랑 똑같구나. 내 깃발을 훔쳤나요? 야, 이거 선배 아니야? 선배, 왜 여기 있어요? 아니, 사실은 내 후배야? 이에, 왜 작아졌나요? 이것은 지난 세기 소련에 의해 이루어졌습니다. 그는 우리를 나누었. 그리고 내 동생을 세뇌시켰어. 이제 소련은 사라졌지만 형은 여전히 나에게 원한을 품고 있습니다. 잠깐, 정보량이 좀 많네요. 21번째 세기. 난 200년을 여행했어. 我训了你，我就穿越了1个世纪。 입 다물어. 小傲娇，我住口就是了。这个世界到底怎么了？怎么以前的国家都能穿越过来啊？我已经想到一堆球围着我问话的场景了，想想就害怕。 그렇습니다. 소련도 시간 여행을 할 수 있습니다. 선배님은 때가 되면 저를 지켜주셔야 해요. 걱정하지 마. 내가 꼭 지켜줄게. アメリカのお兄さんに手伝ってもらった方がいいと思います。私はアメリカ人の兄のようなもので、ここで怒るつもりはありません。 네, 독도 점토에 대해 이야기하려고 왔습니다. 당신이 말하는 독도는 무엇입니까? 그렇죠. 그 당시에는 독도라고 생각하지 않았고 옥산도라고 불렀던 것 같습니다. 뭐야, 이 일본 해적이 섬을 위해 당신과 싸우고 싶어 한다고요? 徳島とは何ですか？それは私たちの竹の島です。 독도, 다케다오, 모두 이제부터 내 섬이 될 것이다. 당신은 무엇을 할 예정입니까? 괜찮아, 그냥 구경하러 왔는데 여기는 좀 시끄러워. 주니어, 이 사람은 누구야? 야, 이거 선배 아니야? 제 소개를 할게요. 저는 정말 한국인이에요. 그는 가짜이고 미국의 통제와 지원을 받고 있습니다. 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 있습니까? 나도 당신이 소련의 통제와 지원을 받았다고 말했습니다. 무슨 말도 안 되는 소리를 하는 거야? 나는 남쪽으로 가고 싶다. 야야, 아무것도 하지마. 평화가 제일 중요해. 그는 소련에 의해 세뇌된 내 동생이다. 미국한테 세뇌당한 것 같은데? 그들은 모두 가족이야. 나는 소련을 모르지만. 그런데 미국이 선배님들과 저를 이겼습니다. 아, 1871년 한국 원정. 둘 다 이용당하는 것 같은 느낌이 듭니다. Oh, this is the first French Empire? Yes. Mon prédécesseur Napoléon. You guys can talk among yourselves. I'm leaving now. Seigneur, pourquoi venez-vous de dire que vous vouliez conquérir l'Europe? Je n'accepte tout simplement pas mon échec précédent. Si tu me donnes une autre chance, je gagnerai certainement. C'est juste que ce n'est pas un jeu. Vous pouvez réessayer si vous échouez. Mais je suis de nouveau en vie maintenant. Donc ça peut être refait. Ne le fais pas. Je le veux. अब स्टोर में वह खास ब्रांड रोट नहीं है जिसकी आपको जरूरत है इसे मत खोजो Eh bien, en réalité, l'Europe est désormais presque unifiée. Comment ça, tu l'as fait? C'est moi et l'Allemagne qui avons créé l'Union européenne. La plupart des pays européens ont désormais rejoint. Peux-tu me laisser te voir? Maman, tu es là. Qu'est-ce que c'est? Je viens juste d'arriver ici. Senior, c'est du junior dont je te parle. Oh, tout va bien. EU, te olyan undorító vagy. Kate Francis. Ó, tudom, az idősöd utazott az időben, igaz? Oui, où sont vos aînés en Hongrie? Vous ne vous en passerez pas, n'est-ce pas? Mit mutogatsz? Ezúttal azért vagyok itt, hogy elmondjam. Olyan undorító a gyereket. Azt akarom, hogy az EU változtassa meg a vezetést. A bizottság elnöke megpróbált rávenni minket, hogy fogadjuk el a liberális bevándorlási menetrendet és a nemek közötti egyenlőség elleni politikát. Valójában megfenyegettek, hogy nem adnak nekünk anyagi támogatást, ha nem engedelmeskedünk. Ah, tu peux utiliser plus de force. Hogy érted? Je ne... Tu vois, il est si mignon. Pourquoi ferait-il ça?
Oké, mindannyian ugyanabba a csoportba tartoztok, igaz? De quel genre de groupe parlez-vous? Igazán förtelmes. Mais pourquoi cette junior européenne paraît-elle un peu petite? Est-ce petit? Ça m'a presque écrasé à mort avant. J'ai l'impression d'être très vieux maintenant. Alors laisse-moi voir quelle est ta taille. La superficie totale de l'Union européenne est de 4,23 millions de kilomètres carrés. Non, pourquoi es-tu si jeune? Regarde le mien. La superficie maximale du premier empire français était de 6 millions de kilomètres carrés. Le Seigneur est si grand. Bien sûr. Seigneur, vous y avez ajouté tout le territoire du pays vassal? Oui. Je pensais que tu pourrais être si grand. Cette colonie espagnole était immense, d'accord? Notre rue est entièrement en Europe. Est-ce le cas? Alors vous êtes géniaux les gars. Junior, s'il te plaît, parle-moi de ta région. Moi, laisse-moi oublier, je suis trop jeune. Je ne me moquerai pas de toi, d'accord? Tant pis, la France a une superficie totale de 643 800 km². Seigneur, je t'ai promis de ne pas Katanya janji gak bakal ketawa, lama lah Pourquoi diketawain. souris-tu si joyeusement? Désolé, je ne peux vraiment plus me retenir. Je ne me moquerai pas de toi, d'accord? Tant pis, la France a une superficie totale de 643 800 km². Seigneur, je t'ai promis de ne pas rire. Pourquoi souris-tu si joyeusement? Désolé, je ne peux vraiment plus me retenir. Pensez-vous avoir le plus grand quartier historique de France? Probablement. Après tout, nous sommes si différents. Il n'y a personne de plus âgé que moi avant moi. Faux, il y a en fait quelqu'un de plus âgé que toi. La France s'est agrandie depuis votre départ. A atteint son apogée après la Première Guerre mondiale. Qui est le plus grand? C'est Troisième République française. Troisième République française? Ne pas avoir entendu. Cependant, il a tenu 39 jours pendant la Seconde Guerre mondiale au siècle dernier avant de hisser le drapeau blanc. En conséquence, on s'est moqué de moi jusqu'à maintenant. Je suis devenue une marionnette, mais heureusement, j'ai un ballon pour inverser la tendance. La France enfin restaurée. Alors qui est son adversaire? Qui pourrait le battre à ce point? Troisième Reich allemand. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. Tengo muchas ganas de unirme a los países BRICS. ¿BRICS? ¿Qué es eso? En resumen, es solo una organización que se mantiene unida para mantenerse caliente, pero mi relación con China no parecía ser muy buena antes. Aunque quiero facilitar la relación ahora, pero todavía me preocupa que China no me deje entrar. Olá, Colômbia. Uau, e Gran Colômbia. O que há de errado? Você está parecendo triste. Brasil, usted está entre los más avanzados entre los países BRICS. ¿Me puedes ayudar? Yo también quiero unirme a los países BRICS. Isso. Você nem sempre teve um relacionamento ruim com a China? ¿No es esto un cambio de gobierno? Bem, a Argentina foi recomendada por mim antes. Tivemos uma boa conversa. Como resultado, quando o governo mudou imediatamente de ideias. É realmente sem palavras. No te preocupes, definitivamente no haré eso. Espero que sim, vou tentar o meu melhor para ajudá-lo. I tell you, we should prioritize aid to Ukraine, instead of arming yourself first. Stop. Hola a todos. En Argentina queremos ser un socio global de la OTAN. Ha ha ha. In Chinese idioms, called, he who knows the current affairs is a hero. Well done. Help me spread the word more in South America. Then I will give you a $40 million voucher. Ay, qué mala suerte. Waduh. Tan pronto como llegué aquí, vi estas dos cosas terribles. Maldita Francia e Inglaterra. Yo, isn't this a senior from Argentina? Do you want Falklands? Not for you. Gran Bretaña. Solo porque no pueda vencerte no significa que no pueda vencerte en el fútbol. Personas mayores, no sean demasiado arrogantes. Eres mi menor, ¿verdad? ¿Aún no has recuperado las Malvinas? De acuerdo. Pero no nos rendiremos. Vamos. أريد الانضمام إلى الأمم المتحدة. Okay, so who's against it? I object. I just like the way you hate me, but can't do anything about me. Poor Palestine.
ولن تتخلى فلسطين أبدا عن الانضمام إلى الأمم المتحدة. This isn't appropriate, is it? I can't help it. I don't have the power. Well, 我就知道，可怜的巴勒斯坦。这美国还真是让人无语，这么大的国家跟一个小国计较啥？哎，对了，这美国之前也给我签过不平等条约，后辈快去打他！前辈，你不能张口就是打人啊！我们要爱好和平。你肾虚吗？你不能张口就是打人啊！我们要爱好和平。你肾虚吗？你才肾虚，谁让你闭关锁国那么久？别骂了，别骂了。На даний момент мені нічого робити. Це вам вирішувати. Зараз тому, що Ізраїль і Хамас воюють. Захід виділив Ізраїлю ресурси. До біса, я збираюся попросити пояснення у Сполучених Штатів. Смуток. Подивіться, чи зможете ви отримати щось назад. Израиль, ты не чувствуешь никакой вины за то, что сделал. אכפת לי מאוד מהעם הפלסטיני ומזדהה עם האנשים בעזה. אבל מי ביקש מחמאס לפגוע בי? המלחמה התחילה על ידי חמאס. Америка, что ты думаешь? I don't know. I'm the same as Israel. Я спросил тебя, что ты делаешь, я потерял дар речі. Сподіваюся, Америка, ти будеш захищати Ізраїль так само, як і ти. Постачання Україні протиповітряної зброї. Ми вели протиповітряну оборону своїми силами. Але Ізраїль захищений союзниками. Ізраїль не є членом НАТО. We believe you. That's why we didn't give it to you. Come on, you can hold on. Don't worry, I'll give it to you. 秦朝，你认识我吗？当然认识，你可是我的前辈。好，又多了一个后辈了。你已经见过很多后辈了吗？对呀，2个了。秦朝，你怎么跑这儿来了？这不是北洋政府吗？你居然也穿越过来了？你是我的后代吗？不是，咱们是兄弟啊。你是共产党？是的。那我的后辈去哪了？观众老爷们，这里的剧情会跳一段，自行脑补。中国中间统一。算了，不讨论这个话题了。好，我又多了一个后辈。Oke, sampai di sini videonya ya.